Kalaygon ang Diyos, nining matahong higayon nga iyang gihatag kanato mga igsoon, nga makapadayon kita sa pagsimba kaniya, sa pagtuon sa iyang mga pulong, ug sa pagtawad sa mga panalangin nga giandam sa Ginoo alang sa matag usa kanato nining mga tagnaa. Atong pasalamatan ang Ginoo sa maanindot nga series nga atong gisubaybayan nining si Manamuna ug ania na kita karon sa ika-unom nga topiko. And I'm very sure mga igsoon nga sa previous nga mga topics daghan ta og natun-an, napanalanginan ta ug nahatagan ta sa encouragement mga kaigsuonan. Ug nining tagnaa magapadayon kita sa ato ang series The Bridge That Assures Destiny. And sa di pa tayo padayon sa unahan mga igsoon, ako hangyuan ang tanan sa pagtuko sa inyong mga ulo kung asa man karon alang sa atong pag-ampo, mag-ampo kita. Our Heavenly Father, we are so happy that you have given us this freedom of worship. And this very moment, we invite the presence of the Holy Spirit to come before us so that we will understand your message for us and we can apply it as we wait for your second coming. In Jesus' name, Amen. The topic that was given to me, mga igsoon, is very, very interesting. And this topic is very common. Common kayo siya na madungog nato sa tanan ng mga messages na atong madunggan online o sa atong mga iglesia. And this story nga akong pagadadon karon is one of the miracles na gi-perform ni Jesus sa iyang earthly nga ministry, mga kaigsunan. And the topic that was given to me is touch of faith. Wapo kay nga topiko mga igsoon nga maka-inspire kanato samtang kita nagpaabot sa ikaduha nga pagbalik sa atong buhi nga Dios. Now, the text nga ato ang pagatun-an niining higayon makita sa Luke 8 verses 43 to 48. Nag-ingon din mga igsoon, among them was a woman who had suffered from severe bleeding for 12 years. She had spent all she had on doctors, but no one had been able to cure her. She came up in the crowd behind Jesus and touched the edge of his cloak, and her bleeding stopped at once. Verse 45, Jesus asked, "Who touched me?" Everyone denied it, and Peter said, "Master, the people are all around you and crowding in on you." Verse 46, but Jesus said, "Someone touched me, for I knew it when power went out of me." The woman saw that she had been found out, so she came trembling and threw herself at Jesus' feet. And there in front of everybody, she told him why she had touched him and how she had been healed at once. And in verse 48, Jesus said to her, "My daughter, your faith has made you well. Go in peace." We all know, mga igsoon, that the earthly ministry of Jesus was more on healing. And this woman who was bleeding for 12 long years had been a recipient of the healing power of Jesus. Now, let me share to you some facts about this woman. Number one is, this woman was unnamed. Walay identity, mga igsoon, kining maong nga babae. Her family was not identified. Wala ta kabalo kung unsa ang background ni ining maong nga babae, unsa ang iyahang cultural background, ang iyahang mga higala, ang iyahang family was not identified. She was unnamed in the Bible. The next one is, her story is not actually the main story in the Bible, in this section, mga igsoon. Because the main focus of Jesus in this section was to heal the daughter of Jairus who was also dying. And actually, na-sandwich ni nga maong nga story nga maong nga babae because this story happened while Jesus was on his way to the house of Jairus. And while he was on his way, this miracle happened. So dili di mao ang main yun nga story, mga kaisulan ni ining mao nga section sa balaan nga kasulatan. The third fact, this woman was sick and bleeding for 12 years. You can just imagine kung unsa ang iyang kahimtang, nagsakit o
nag-bleed siya mga igsuon for 12 long years. The fourth one, she was unclean and she was cast out in the community. Ato ning madiscusan later on nanong she was unclean mga igsuon. And the fifth one, she found no healing from doctors at that time. Siguro daghan na kayo nga mga mananambal ang iyang giduol, mga espesyalista, mga doctors, but wala siya nakakita sa healing nga iyang gikinahanglan mga kaigsuonan. So based on these facts about this woman, atong ma-imagine that this woman must have suffered mga igsuon with her situation. Daghan siya o giagian ng mga kalisod sa iyang kahimtang nga nagsakit siya for 12 years mga kaigsuonan. Now, let's look at the suffering of this woman. The first mga kaigsuon, this woman, she suffered physically. She would have been very weak, anemic, and pale. Ato lang ma-imagine nga gableed siya mga igsuon for 12 years. Now, kung ato ang tanawon kanon sa atong situation, kung naganit tayo mga pasyente sa itong mga hospital na mag-bleeding, abunuhan ginato na og dugo, di ba? I don't know if available na ba ni nga pamaagi sa unang panahon ang pag-abuno sa dugo. And if ever magani available sa unang panahon mga igsuon, pila na ka-bags nga dugo ang gi-abuno sa iya. No? Ma-imagine mo ang iyang suffering. Siguro luspad kay ni siya, anemic ayo, luya kay nga mga babae. She would have no energy at all. Wala siya kusog sa paglihok sa iyang mga buluhaton. And probably this woman was very smelly, baho kay mga igsuon. One time, sa diha na naghimo ko sa kuang visitation sa mga patients dinhi sa Adventist Hospital Cebu. Nakabisita ko mga igsuon ng isa ka kwarto. And I think mo to nga panahon nga pinaka-short nga panahon nga ni-visit ko sa usa ka pasyente. Siguro mga 2 minutes lang ko dito sa sulod sa kwarto. Kay pag sulod gyud nako mga igsuon. By the way, the patient nga akong gibisitahan, naa siya'y balatian na ovarian cancer. And she was bleeding mga kaigsuonan. And pagsulod yun ako sa maong kwarto, ang misugat yun sa kuha, ang maong baho sa maong babae. Ang baho sa dugo na pitigim lansahan. First time sa akong kinabuhi mga igsuon nga nakasimhot ko, inaato yun kabaho. Huwag ko kasabot sa akong ibati. Di man po mo ipakita sa maong pasyente nga giluod ka o kasukaon ka. So akong gihimo, ako siyang kumusta? Wa na gid ko nagdugay, wa na daghan nga mga istorya ni offer ko pag-ampo dito mga igsuon. Kay dili gid nako makahi ang bahog sa mga pasyente. And katong time wala pay COVID-19, wala pay mga mask nga ginasulot namo ato kay para makita gid among nawong. So nalanghap gid nako tanan. And ma-imagine lang nako ang kahimtang nining mao nga babae nga she was bleeding for 12 years. Siguro baho kay ni siya mga igsuon. She is really suffering physically. Nakoy nakabasa ko usa ka article, usa ka pagtuon sa usa ka gynecologist in the name of Lena Marios. Ni-perform ni siya mga igsuon o clinical na study. And according to her study, she and her colleagues have asked more than 1,500 women age 40 to 45 years old about their period. About 1/3 say they have heavy bleeding. And ang pag-determine nila mga igsuon if heavy ang bleeding sa mga babae is pinaagi sa ilahang mga sanitary pads. If mulapaw gani or mulapas gani mga igsuon, that means heavy ang iyang bleeding. And accordingly, women who bleed a lot describe a reduced quality of life. Reduce ang quality sa ilahang kinabuhi. Dili ana ka-optimum mga igsuon ang kalidad sa ilahang pagkinabuhi because of excessive bleeding. We're almost a quarter refrain from social activities because of bleeding. Dili kay sila ganahan makighalubilo. In short, dili kalidad ang ilahang pagkinabuhi mga igsoon. Moreover,
over 90% of these women find the bleeding to be bothersome, and a higher percentage feel shabby. Furthermore, 16% of the women with heavy bleeding report that they are off sick from work due to this. So, quality sa life, dili kayo gwapo. It's bothersome. And dili gyud maayo ang kinabuhi mga kaigsunan sa mga babae nga ga-experience of excessive na bleeding during sa ilang mga menstruation na period. Kaya kung normal palang ganing na menstruation, di ba, kamanteta ang mga babae, they are very irritable, moody, dali na kayo masuko tungod sa pag-bleed nila mga kaigsunan silang menstruation. How much more kining mao nga babae nag-suffer mga kaigsuon physically. Next, this woman, she suffered religiously. Why? Because in Leviticus 15, verses 25 to 27, it says, when a woman has a discharge of blood for many days, at a time other than her monthly period, or has a discharge that continues beyond her period, she will be unclean as long as she has the discharge. So this woman was ceremonially unclean, mga igsoon, kay 12 years na kung ang iyahang pag-bleed, iyahang pagdugo. Just as in the days of her period, and any bed she lies on while her discharge continues will be unclean, as it is her bed during her monthly period, and anything she sits on will be unclean, as during her period. And in verse 27, and anyone who touches them will be unclean as well, and they must wash their clothes and bathe with water, and they will be unclean till evening. So, kini nga mao nga babae mga igsoon, she was considered ceremonially unclean under the law, and she cannot go to church or to worship. Na wala siya nining pribilehiyo mga igsoon sa pag-simba o sa exercise iyang religious na freedom. So, she suffered religiously mga kaigsunan. And the third one, she suffered socially. This woman was probably not married, mga kaigsunan. Kaya kung ibutang nato na minyo siya, dili man mahimo nga unclean pud ang iyang bana. Kaya kung na-eye contact sila ng himuon, mahimo man pud nga unclean ang iyang bana, ma-defile mga igsuon. And if ever manggali ninyo ni nga maong nga babae, siguro gibulagan po siya sa iyang bana tungod kay mahimo man po na unclean ang iyang bana. The next one, she has no friends. Siguro wala siya higala na iyang madulan kay mahadlok na mahimo po silang unclean. She cannot work around others. Her family can't hug her. Dili siya makasocialize sa iyang family, sa iyang mga higala. She couldn't go out in public. She is isolated, mga kaigsunan, and she suffered socially. 12 years is a long time to be quarantined from all people. Sa atong panahon karon sa COVID-19, migawas ning third term na quarantine, mga kaigsunan. For 14 days natay quarantine kung naamagyanit tay exposure. Ang uban, sa 14 days na quarantine, ang uban mula nag mga buryo, di ba? Dili na comfortable, gunahan ang gawas. How much more kining mao nga babae mga igsuon nga she was being quarantined for 12 long years tungod sa iyang physical na condition. She suffered socially. The next one, she suffered emotionally. Why? She has lived her life moving from one rejection to another. Siguro ang mga tao nga makakita kaniya, bugawon siya, pahawakon. Kaya mahimo man po sila ma-unclean. She is lonely, she is isolated, and she is desperate. And that's emotionally hurting mga kaigsunan. Kung daghan ng mga tao na luodong sa tuwa, we will suffer depression. And I'm very, very sure that depression na-experience nining mao nga babae. Sa itong mga problema ng ginatubang, ma-depressed na mga kaigsunan, how much more ang depression na giagian nining mao nga babae. She suffered
Physically, dili na siya kaadto sa church, wala siya mga friends, mga tao i-reject siya, naa siya depression, mga kaigsunan. And lastly, this woman, she suffered financially. Not only her health was gone, but her wealth as well, mga igsuon. Siguro ma-imagine nato iyang gibalik iyang mga kabtangan, ang tanan niya mga belongings para lang mabayad niya sa mga doctors. And according in verse 43, mga igsoon, in Luke chapter 8, accordingly, she spent all her money. We know for a fact that Luke was a doctor, but even Luke said that no one had been able to cure her. Walay nakahimo sa paghatag kaniya sa recovery, mga kaigsunan. So, based upon the suffering of this woman, makita na ito, mga igsoon, na dili lalim, dili easy ang iyang giagian nga kalisod niya itong mga panahon. However, in this woman's suffering and desperate situation, mga kaigsunan, we can learn some lessons. What are the lessons that we can learn from the suffering of this woman? Number one, mga igsoon, we need to take care of our body. Wala pa kabalo kung saan rason na naa sa balatian katong mao nga babae. But one thing is for sure, it is not a guarantee, mga kaigsunan, na we are young, we are still active, we are still healthy, nga mahimo ta, mga kaigsunan, nga assurance na sa tuang kinabuhi. We need to take care of our body. Kay dili assurance na bata pa ta. That's why, as soon as now, we need to serve God while we are still strong and healthy. The next one, money is not a guarantee. Dili garantiya, mga igsoon, kung pila ka digits ang ato ang kwarta sa bangko. It's not a guarantee. Kay kung moabot ang mga kalisdanan sa itong kinabuhi, moabot ang mga balatian sa itong lawas, bisan pag kung saan ang kwarta sa bangko, mahurot na lang na, dili gina magkatabang sa imong kahintang. The third one, choose your friends. We need to choose our friends nga mo uban sa tuwa sa kalisod ug sa kahamugaway, mga kaigsunan. Kay na usahay nga mga higala nato, no? Nga maayo lang kung naata sa maayo nga kahintang, pero kung naata sa kalisdanan, dili ta makaduol, mga kaigsunan. And the fourth and last one, serve God while we are still strong and healthy. In Romans 12 verse 1, we need to offer ourselves as living sacrifice sa itong buhi na Diyos. Ato siyang serbisyuhan, atong gamiton ang atong lawas, mga igsoon, samtang healthy pa ta. Muli nga mga lessons na atong makuha sa suffering, meaning mao nga babae. But we need to know, mga igsoon, nga bisan pa sa kahintang sa mao nga babae, she does not lose hope. Wala siya naman sa paglaom. And she was very determined to look for healing. Kay nasayod siya na napagay paglaom, maayo pagin ko bisan pa sa iyang kahintang. Now let's look at the determination of this woman. Siguro, mga igsoon, this woman must have heard about the healing power of Jesus. Siguro sa mga humingong sa palibot, sa mga storya-storya sa mga tao na iyang madunggan, nga naay certain person in the name of Jesus nga makaayo sa mga balatian. Siguro nadunggan niya na maayo po siya, no? Because according to Desire of Ages, page 343, it says, she had spent all her means upon physicians and remedies, only to be pronounced incurable. But her hopes revived. Nabuhi ang iyang paglaom when she heard of the cures that Christ performed. She felt assured that if she could only go to Him, she would be healed. Nabuhi ang iyang paglaom sa diha nga nakaduog siya sa mga pag-ayo ni Ginoong Hesus, nga nakaayo siya sa mga masakiton, and nabuhi, mga kaigsunan, ang iyang paglaom. And she was thinking na kung makaduol lang yung kuana niya, maayo gyud. Maayo gyud siya. Jesus, siguro nadunggan niya, mga igsoon, kung giun sa pag-ayo ni Jesus ang mga masakiton niya atong mga panahon. The leper, when Jesus healed a paralyzed man in Luke
5:17 to 26. Probably this woman heard about Jesus when he healed a man with demons in Gadara in Luke 8:26 to 39. Nadunggan siguro niya mga igsoon kini nga mao nga milagro, and she was determined nga kung makaduol lang po ani niya, I know I will be healed. Jesus healed many people when they touch Him. Siguro nadunggan niya kining mao nga istorya mga kaigsuonan in Luke 6:18 to 19. Kay naay instance po nga nahitabo nga many people nigulit lang kang Jesus and they were healed. Siguro di siya nakakuha og idea. In Luke 6:18 to 19, they had come to hear Him and to be healed of their diseases. And those who were troubled by evil spirits also came and were healed. And in verse 19, all the people tried to touch Him for power was going out from Him and healing them all. Siguro di siya nakakuha og idea nga mugunit lang gyud ko niya. I'm sure maayo gyud ko. Bisan pa gino mga igsoon kung asa niya ni nakuha. One thing is certain. She knew that Jesus is her only hope. Bisan pa sa kalisod nga iyang giagian, sa diha nga nakadungog siya na there's a person who can heal you in the name of Jesus. Her hope was revived. Nabuhi ang iyang paglaon. And she knew at that very moment that Jesus is her only hope. Mga igsoon, sa kalisdanan nga atong giagian sa matag adlaw, sa atong mga problema, whether it is financial, physical, o uban mga aspeto mga kaigsunan, niabot na ba sa punto sa atong kinabuhi nga nakaingon ta na realize na to nga sige ng Hesus lang gyud ang atong paglaom. Siya lang yun ang makasulbad sa itong mga problema. Sama ni mga babae, niabot siya dito mga igsoon ni anak ang mga punto. That she realized that Jesus is her only hope. And if we have that same mindset or the same feeling niining mga tagna mga igsoon, adunay mga saad ang Ginoo alang kanato. In Matthew 11 verse 28, it says, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Tagaan ta niya mga igsoon o kapahulayan sa atong mga burdens. In Hebrews 4 verse 16, it says, "Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need." Kita magaduol kaniya sa trono sa grasya sa atong buhig na Dios. Kay sa tanan ng mga panahon nga kita magkinahanglan, siya anaa kanunay. And lastly, in 1 Peter 5 verse 7, it says, "Leave all your worries with Him, because He cares for you." We need to always realize mga igsoon, sama ni mga babae, that Jesus is our only hope. Bisan pa nga unsa nga problema nga atong giatubang mga kaigsunan. However, bisan pa sa mao nga determination ining mao nga babae, adunay mga circumstances and mga situations nga maka-impede mga kaigsunan sa iyang determination. What are those situations that can impede the determination of this woman? There was a large crowd around him. That's found in verse 42 of Luke chapter 8. People thronged him. Daghan nga mga tao ang gadusok kang Ginoong Hesus. And to mind you mga igsoon, this is not the first time na ni-attempt kini mao nga babae sa pagduol kang Jesus. According to Desire of Ages, page 343, in weakness and suffering, she came to the seaside where he was teaching and tried to press through the crowd, but in vain. Wala siya nagmalampuson. And again, she followed him from the house of Levi Matthew, but still unable to reach him. Kapila na nahigayon mga igsoon nga ni-attempt kini mao nga babae sa pagduol kang Jesus Christ, but she was not successful. And that's one of the situations. People were gathering around Jesus. Itapukan siya ug lisod kayo ang pagduol kaniya. The second one, mga igsoon, the attitude of the disciples, because they were quick to turn away,
to turn people away from Jesus. Siguro for security purposes, kay wag sila kabalupod diya sa mga tao nga nang uban, naging sandurot uban kang Jesus. So, the disciples were ilang ginabugaw po. Eh siguro isa po siya sa nabugawan atong mga panahon na, no? Sa mga previous na mga panahon na ni-attempt siya sa pagduol kang Jesus. The third one, the importance of his mission at that moment. We all know, di ba? That Jesus, the mission of Jesus at that time was to heal the daughter of Jairus who was dying. And isa na sa reason, sa circumstance, or sa situation na maka-impede sa iyang determination, ganahan na siya maduol. Pero ang focus ni Jesus wala sa iya. Because the mission of Jesus was to heal the daughter of Jairus, mga kaigsuunan. And the fourth one, fear of rejection. Kay basig ang i-reject siya sa mga tao. Because we all know for the fact that she was unclean. And her touch would make others unclean as well. And she can break the protocols, mga kaigsunan, the quarantine protocols. We know that she was quarantined and isolated. And according to a commentary na akong nabasa, the Pillar New Testament commentary, accordingly, she demonstrated great courage by approaching Jesus in that crowd, speaking about the quarantine protocol na iyang i-break, mga kaigsunan. Because as she elbowed her way through the people, she was causing ceremonial defilement for everyone she touched. And she was taking a great risk. For if she had been recognized, kung nailhan man gani siya, na-recognize siya, she would have been subjected to public humiliation and ridicule and possible retribution. A crowd like that might have gotten worked out and stoned her to death. Basing gipatay pagani siya maigsoon. For her, it was a risk worth taking because she knew that what Jesus would do for her if she could just get to Him. Ang gihimo sa mga babae sa pagduol kang Jesus, it was a great risk on her part. It would have cost her life kung na-recognize siya mga kaigsunan. And that's one of the situation, mga circumstansya nga maka-impede sa iyang determination. Her own appearance, kung unsa iyang kahimlang sa itong gihisgutan ganina, she was very pale, anemic, o dili yun presentable ang iyang itsura, mga igsuon. However, nothing could prevent her from pressing through the crowd to Jesus because she was determined to find healing from Him. What a determination this woman has. Bisan pa sa karisgo sa iyang gihimo, nga bisan sa pag-break niya sa mga protocol, mga igsuon, but still, she was very determined to find healing kang Jesus, mga kaigsunan. According to the writings of Ellen White, the golden opportunity had come. Mo naging iyang oportunidad na iyang gihulat. Kapila siya ni-attempt o duol kang Jesus, but the golden opportunity had come. She was in the presence of the great physician. Amen? But amid the confusion, she could not speak to him, nor catch more than a passing glimpse of his figure. And she was very fearful of losing her own chance of relief. And so she pressed forward, saying to herself, "If I may but touch his garment, I will be whole." That's the only opportunity, mga kaigsunan. So iya yung i-grab ang maong opportunity. And she was very successful. Because in Luke 8 verse 44, she came up in the crowd behind Jesus and touched the edge of his cloak, and her bleeding stopped at once. You can just imagine kung unsa ang recovery, ang healing na iyang nadawat. At an instant, naayo siya, mga kaigsunan. Pinaagi sa iyang pagtuo, sa iyang paggunit sa maong cloak or garment ni Jesus. And I'm very curious pa, unsa ka ang gibati atong maong babae, no? Sa diha na nigunit siya sa maong garment ni Jesus, unsa ka iyang na-feel sa iyang lawas? Siguro na imo nagkurinti ato nga ni flow sa iyang kamot nga nakahimo nga naayon gid siya, no?
Ma-imagine mo kung sa ang gibati sa mao nga babae niya itong mga panahon na. And we can see that the woman was healed at an instant. The healing of this woman, mga kaigsunan, is very, very powerful. The moment she reached out and touched the garment of Jesus, she was healed instantly. Now, the word touch, mga kaigsunan, it means to cling to or to adhere to. It means na she held unto Jesus until she got what she wanted. And that's the healing. Siguro, pila ka segundo nga nigunit siya. Hangtod nga na-feel niya na naayon yun siya. No? Naay kausaban sa iyang lawas. And that was very powerful. And according to verse 46 of Luke chapter 8, Jesus said, "The power went out of me." Na-feel ko ni Jesus na gahong nga nigawas sa iyahang. And as a recipient of that power, mura siguro nakurintihan ka itong mga babae sa itong imagination. But she was healed. Naayon siya. Instantly, her bleeding for 12 years stopped and she was healed. In Desire of Ages, page 343, as he was passing, she reached forward and succeeded in barely touching the border of his garment. But in that moment, she knew that she was healed. Sa iyang naman paggunit, ang katumaw nga babae, nasayod na siya, naayon na siya. You can just imagine kung unsa ang iyang pagtuo, mga igsoon. In that one touch was concentrated the faith of her life. Murag ang tanan nga mahimo niya nga pagtuo sa iyang kinabuhi. Concentrated na pagtuo. Iyang gibukbok niya itong panahon ng mga kaigsunan. Kung magtimpla ganit taong Diyos sa balay, mas lami mo ginang concentrated, di ba? Kay pure yun. Sama sa pagtuo ni mga mga babae. Ang iyang faith nga concentrated sa tibok iyang kinabuhi, iyang gibukbo niya itong panahon. And instantly her pain and feebleness gave place to vigor of perfect health, mga kaigsunan. The healing of the woman was not because of her touch, but because of her faith. Sa diha pa lang nga paggunit pa lang niya, nagtuo na gid siya nga naayo siya. And she was healed, mga kaigsunan. The healing of this woman was personal. Why? Because Jesus really took time to stop and look for this woman, mga kaigsunan. We know that Jesus was hurrying kay dayon ang anak ni Jairus. But sa diha nga na-feel niya nga dahil power na nigabas siya, she stopped and she looked for this woman. And in verse 45, Jesus asked, "Who touched me?" And the disciples replied, "Jesus, daghan kayong tao nga naa sa imong palibot, ngano mangutanan ang kaginsay ni gunit nimo?" Why was she trembling? In verse 47, mga kaigsunan, sa atong teksto ganina, she was trembling because she was afraid na basit i-reject siya ni Jesus. Okay, we know her situation. She was afraid of rejection. But sa diha nga wa na gid siya nakatago, mga kaigsunan, she went out and she told them of her intentions and sa iyang reason, sa iyang paggunit kang Jesus, sa iyang situation o sa iyang gisulti, mga kaigsunan. The healing was personal because Jesus really took time to stop and look for this woman. Murag iyang i-appreciate ang mga babae, mga kaigsunan. Because Jesus was pleased with her faith. Because in Hebrews 11, verse 11, verse 6, without faith it is impossible to please God. And I know, mga kaigsunan, I'm very sure that Jesus was pleased with the faith of this woman. And what happened? She witnessed, mga kaigsunan. Iyang gisulti kung naunsa niya pagdawat ang iyang recovery nga gikinahanglan. Jesus was trying to show the people kung unsa ang difference, mga kaigsunan, sa tanan ng mga tao nga nagsandulot kang Ginoong Hesus ato nga time. This woman stood up tungod sa iyang pagtuo, mga igsoon. According to Desire of Ages, page 344, the Savior could distinguish the touch of faith from the casual contact.
of the careless throng. Such trust would not be passed without comment. Moto nga, nihulog yung si Ginoong Hesus. Kay gusto ko siya mo-comment, kay grabe ang pagtuo nga iyang nakita ni mga mga babae. He would speak to the humble woman words of comfort that would be to her a wellspring of joy. Words that would be a blessing to His followers to the close of time. And that's our moment today. Kikinig mga mensahe ni Ginoong Hesus is still very relevant in our time today. Many touch Him, but only one touch Him with the fingers of faith. Now mga kaigsunan, kung anong i-apply kining situation sa atong panahon karon, makapangutana tanong, will God hear my prayer? Tubagon ka sa Ginoo sa ang akong pag-ampo. Sa kadaghan sa mga katawhan nga nag-ampo mga kaigsunan, duggon ka sa Ginoo ang ato ang pag-ampo. Makakita pa ka siya sa atong kalisod. Makadumog ka siya sa atong mga pag-ampo. Iya ka ang tagaan ng panahon ang atong mga yamong ngadto kaniya. The answer mga kaigsunan is yes, with faith. Kay sa kadaghan na nag-ampo sa atong Ginoo, sa kadaghan ug nangayo og tubag mga kaigsunan sa ilang mga pag-ampo sa Ginoo. If ato ang ubanan ang atong pag-ampo sa mga pinaagi sa pagtuo, ubanan nato og pagtuo, then mo stand out ang mga kaigsunan ng atong pag-ampo. Sama niining mao nga babae nga sa kadaghan nga naggunit kang Ginoong Hesus sa atong time, bisag kinsa ang mugunit sa iya, pero ni stand out ang iyang touch because it was accompanied by faith. Matthew 12:21 verse 22, it says, "And whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith." So bisan pa kung sa atong mga pangayuon sa Ginoo mga igsoon, kung natay mga problema gusto masulbad, sa atong panimalay, sa atong panlawas, kung natay mga issues nga atong itunol ngadto sa Ginoo, kung gusto nato nga tubagon kini sa Ginoo, it should be with faith mga kaigsunan. According to Steps to Christ, page 100, come to Him as you are with all your needs. Keep your wants, your joys, your sorrows, your cares, and your fears before God. Because you cannot burden Him. You cannot weary Him. Di ta makaingon na dungkol pagha sa Ginoo ako pag-ampo sa kadaghan. Nag-aampo sa Ginoo. Yes, He will. Because we cannot burden Him. We cannot weary Him. Take to Him everything that perplexes the mind, because nothing is too great for Him to bear. For He holds up worlds. Nothing that in any way concerns our peace is too small for Him to notice. And there is no perplexity too difficult for Him to unravel. We need to always remember mga kaigsunan that everything na atong idabog ngadto sa atong buhit nga Dios, if ato anang ubanan sa pagtuo, all of it will be possible with faith, mga kaigsunan. Now, let's move forward. In my life today, page 17, this living faith, kining buhi nga pagtuo, mao ni ang gikinahanglan nato mga kaigsunan nining mga panahon na. We must know that Jesus is indeed ours, that His Spirit is purifying and refining our hearts. If followers of Christ had genuine faith with meekness and love, what a work they might accomplish and what fruit would be seen to the glory of God. Natay buhi na pagtuo, without faith, we cannot please God mga kaigsunan. The healing of this woman was reforming. First, it was powerful, it was personal, and the next one is, it was reforming because she received more than physical healing at that moment, mga kaigsunan. And take note, in verse 48, Jesus called her daughter. It signifies, mga kaigsunan, that she now has a new relationship with Jesus. She was called daughter by Jesus. And Jesus said, your faith has made you well. This statement of Jesus, mga kaigsunan, this is a public announcement that this woman
woman was healed because of her faith and not because of her touch. Kay basig ma-fantasize na po ng mga tao atong panahon. And Jesus told her to go in peace. She was not only healed physically, but she was also reformed, mga kaigsuonan, spiritually. Nana siya bago, she has now that personal relationship with Jesus. According to Desire of Ages, Jesus gave no opportunity for superstition to claim healing virtue for the mere act of touching his garments. It was not through the outward contact with him, but through the faith which took hold on his divine power that the cure was wrought. So moni ang reason nganong niingon si Jesus na thy faith has made you well. So makita nato mga kaigsunan, Jesus told her, go in peace. And this woman went home, reformed spiritually, mga kaigsunan. She received more than what she asked for. She was just asking for healing. Pero more than pa, mga kaigsunan, ang iyang nadawat. And that's the promise na gihatag sa Ginoo kanato. Na kung natay mga suliran, atong itugyan sa iya, kay we will receive more than what we ask for. The next one, mga kaigsunan, this woman, her deliverance came from her contact with Jesus. And healing is possible only when connection is made. Kung natay mga suliran sa panlawas, if we want healing, kung karon sa inyong mga pulitanan nga, doon na mo yung mga balatian sa panlawas, the secret, mga kaigsunan, is connection. Because healing is possible only when we will have connection with our God, who is the great physician. Our hands must touch Christ, the healer of souls, to find healing from our sinful condition. Sa di pa ko mutapos sa itong mensahe, mga igsuon nining tagnaan, I have two songs na nakita na very relevant or connected sa itong mensahe. And these songs, mga kaigsunan, naghiskot sa maong nga kahimtang nining maong nga babae. The first song is entitled, I Touch His Garment. Matod pa nining maong nga lyrics, my heart was broken. No hope was in sight. My eyes were blinded by the cares of the night. But just as the morning, He was there with new light. And He touched me with mercy. And I started to cry. I touched His garment. He laid His hand on me. He moved with compassion. I was set free. And once I touched Him, He made my life complete. When I touched His garment, Jesus touched me. The second stanza, mga kaigsunan. This woman, she pressed through the crowd. Jesus is here. Don't turn away now, because He will calm all your fears. Just reach out to Jesus as He passes by. And once you touch Him, this will be your heart's cry. And once I touched Him, He made my life complete. When I touched His garment, Jesus touched me. The second song, mga igsuon, na ako ang i-share kaninyo, na kuluhan usab kini, gotta get to Jesus. Nag-describe usab sa maong nga situation niya itong maong nga babae. It says, my physicians tried in vain for 12 long years of pain. Is proof that there is nothing they can do. But I just heard somebody say, there's a healer on the way. Somehow I have to press my way through. I've got to get to Jesus. Gotta get to Jesus. I know that He's the answer to my needs. Bring Him all my problems. Only He can solve them. Mend the broken pieces. Gotta get to Jesus. When my world is torn apart, I need healing for my heart. I really don't know how much more I can take. Trapped inside a cloud of disbelief and doubt, I only know one way of escape, and that is to get to Jesus. We have to get to Jesus.
because I know that He's the answer to my needs. Bring Him all my problems. Only He can solve them. Mend the broken pieces. God again to Jesus. If the hem of His garment is all I can reach, I know if I touch Him, I will be free. I will be free. Mga kaigsunan, sa atong mga suliran, nga giatubang, kung unsa ang atong mga problema, we just need to get to Jesus. Because we will be free from all the burdens, all the struggles, sa tanan nato nga mga burdens ng kalibutan, atong ihatag tanan mga kaigsunan sa kamot sa Ginoo. Now to conclude this presentation, sa ato ang mga kaigsunan karon sa inyong mga puloy-anan, nasama ni ining mao nga babae nga adunay kapulian sa iyang panlawas. Nga gusto mo mangayo og recovery, kaayuhan sa inyong mga balatihan. Ato ang sundugon o i-follow kining mao nga example kining mao nga babae mga igsoon. Do you have the determination of this woman? Determinado ba gyud ka nga maayo ka sa imong kahimtang or nawad-an na ka sa paglaban? Kay if you have the determination mga igsoon, ayuhon ka sa Ginoo. Isalig tanan sa iyang kamot. Do you have the faith of this woman? Naa ba kita sama sa pagtuo, that concentrated faith sama nining mo nga babae nga maayo ka sa imong kahimtang? Ayuhon ka sa Ginoo mga igsoon. Do you recognize Jesus as your hope, your Savior, and Healer? If you do, mga kaigsunan, you need to reach out to Jesus. Kaya I'm very sure na ayuhon ka sa Ginoo kung unsa ang imong mga suliran sa panlawas nining mga tadnaan. Ihatag ang imong dako nga pagtuo sa tubuhing na Dios. Now, kung atoan ining i-apply mga kaigsunan sa ato ang spirituhanan nga pagkinabuhi, sa atong Christian mo, samtang kita nagpaabot sa ikaduhang pagbalik sa atong buhi na Dios, we need to always remember that we are all spiritually sick, mga kaigsunan. And because of this disease of sin na ato ang gina-experience, we are unclean and we are hopeless, mga igsoon. This sin brings us away from God, and this sin hinders us from serving Him. All of us, for all have sinned, in Romans 3:23, all of us are suffering from this disease of sin, mga igsoon. And the only cure na atong madawan is the power of Jesus in our life. We need to touch Jesus because by touching Him, it represents our way of connecting back to Jesus. We need to reach our hands upon Him, mga kaigsunan. Sama sa mga babae. Sa diha nga ni agi ang opportunity, the only opportunity na iyang giuna-una, na iyang magunitan ang hem sa garment ni Jesus. Iyang yung gikuha ang mga opportunity. We need to also do the same. Samtang buhing patamang kaigsunan. When salvation is still open, we need to reach out to Jesus. Because He is the only one who can forgive us, who can heal us spiritually. Because touching, it means we yield everything to Jesus. Atong gisurrender ang tanan kang Jesus, mga kaigsunan. Ato balikining andam pa kita sa pagbalik sa itong kinabuhi, sa itong buhi na Diyos, mga igsuon ini mga tadnang. Because with the touch of faith, Jesus will heal us spiritually. We gotta get to Jesus. Because the moment we touch Him, He touched us, mga igsoon. So I hope and pray na niining tadnaan ato ang hinumduman nga bisan pa sa atong pagkamakasasala at ubangan sa Ginoo, andam siya mga igsoon sa pag-ayo kanato sa ato ang balatian sa spirituhanon na aspeto. And He is the only one who can heal us physically and spiritually.
We need to reach out to Him. Ato ang gunitan mga igsoon ang kamot sa Ginoo. We need to touch Him with faith and we will receive the desires of our heart. And God bless us all.